बदलनि याकारै बुसुक फेमिली नरने बानातलाव फाय BJP is 50 families, 136 voter. BJP ni yakarei bo ini abubar motha Tripura party no. Hani dokana hamzagai, hani bagai, dokani bagai Tripura motha ni bana rong fekya. Borang menang tini bay 8-9 दिन उनखा नैनी जे कैंपिंग डॉक्टर दूर याखबा नखला पांदा कामी पांदा बुसुक जरते लुकरक सामबो फायगा नों बाय बबो हाय कॉन्फिडेंस चंगमारि कपलायगोन हनै आं 100% sure Tripura motha no कपलायing नै हाबुबर कपलायing नै because thanai 27 is me ang campaign start fekya ang belakana positive response makha 11 Maharani Teliamura constituency ni board of sorti. याकुंगरा नेचावै फायका बरं मोनां दियम थायखा बहुत पलन लगेर जानि बबो हायनु फायका दंनि ने बकलबाय कुकुबुजा ब अरबो कपलायिङै एमडीसी नि आसुक थायो आसुगै मानो काउन्सिल बबनो अब त कुनो सन्देह गरै 100% कपलायिङ नै तांगैके महाराज नि पार्टी ससमे केसनिया आगेनि सिमिनो जों लाइबुमा नायखाके सिनि महाराज नि लाइबुमा जबा खाइ हारियाको अमाहायनो सिनि तेलामुरा महारानीपुर তিনি কবলাইং নাই 100% সিনি মহারানী থানচাও যতন আইকা আর তিনি নুখানা যে কিসে মিসে টঙাব তিনি পার্টি জয়েন খাইকে অজাগা মতো মহারানী পুরো जों 100% কবলাইং নাই নঙ্গা Buddha này, ba cái đồng này